Hi everyone and welcome to our channel. आज आम आरंभ करा जाचे इतिहास फर्स्ट यूनिट एशिया एवं आफ्रिका उपनिवेशवाद तो कॉलोनाइजेशन इन एशिया एंड आफ्रिका तो जो कॉलोनाइजेशन टर्म टा अच्छी फास्ट हम जो कॉलोनी थिला सेटा आछि लैटिन शब्द कॉलोनियर ये कॉलोनियर मीनिंग कोन चाष जमी बा फार्म इनिशियली कोन होतला ना लोक माने बसति स्थापन करथले जोटा हम कॉलोनाइजेशन कहतले धीरे धीरे ए टर्म रो अर्थ बदली गला कहीं ना शक्तिशाली देश माने दुर्बल देश को शोषण करने आरंभ कले ये उपनिवेशवाद व्यवहार करी बर्तमान आम कॉलोनाइजेशन कहले बुझौचे कि कौन से अंचल प्रवासी मान बसति स्थापन कर एक स्वत्वाधिकारी राज्य भाव में मातृदेशर लाभ कार्य लगाए यहाँ को आम कहे एक्जाक्ट डेफिनेशन उपनिवेशवाद आखरिक अर्थ देखिले विदेशस्थ आवास अन्य देश बासस्थान आम देखुचे से आम कहे उपनिवेशवाद उपनिवेश लक्ष्य मेन कौन रोचे वाणिज्य व्यवसाय उन्नति आर्थिक समृद्धि साम्राज्य विस्तार धर्म प्रचार ये चार्टा थिला मुख्य लक्ष्य उपनिवेशवाद या एग्जांपल आम जो देखा भाविनी ओडिशा रे भुवनेश्वर सहर को देखा भुवनेश्वर आगु कह गले ओल्ड टाउन आम जोटा कहे ये बीजेपी कॉलेज कल्पना छक रवि रवि स्क्वायर कहवा रवि टकी स्क्वायर देन से सामंतरापुर यही एरिया तक आम कहते आगु पुराना भुवनेश्वर ओल्ड ओल्ड टाउन धीरे धीरे कौन है ना लोक मैंने आम जो आम भुवनेश्वर टाक देखले राज्य राजधानी कर दिगला से लोक मैंने राज्य कोण अनुकोण से आसक लगे कौन ना वाणिज्य व्यवसाय उन्नति कर आर्थिक समृद्धि दरकार अच्छी भल शिक्षा दरकार अच्छी स्वास्थ्य दरकार अच्छी ये सब सुविधा धीरे धीरे जेहेतु राजधानी मिले लगे तेणुक लोक मैंने से आसिक बसति स्थापन कले आम देखिले भुवनेश्वर बहुत एक्सपैंड कर लगे बर्तमान मैंने खंडगिरी आउ से जगह ट्विन सिटी प्रोजेक्ट चलती भुवनेश्वर कटक जॉइन कर तो बहुत एक्सपैंड कर जाए भुवनेश्वर तो सेमती आफ्रिका एवं एशिया रे बहुत देश उपनिवेशवाद स्प्रेड होता चारिड़े खेली जाता उपनिवेशवाद एवं लक्ष्य मुझे कहली धर्म प्रचार भी गोटे भर लक्ष्य था उपनिवेशवाद टाइम जो देखिए ना मेनली आसे 16 शताब्दी 16 शताब्दी आरंभ होती माने अराउंड से 1500 मसीहा पाखापाखि स्टार्ट होमर उपनिवेशवाद तो प्रथम पर्याय आम चलता अष्टादश शताब्दी शेष भाग पर्यंत यूरोपीय माने मुख्यतः वाणिज्य केन्द्र खोली एकचाटिया वाणिज्य करने उद्यम कले एवं नूतन पर्याय आम जो देखुचे उपनिवेशिक साम्राज्यवाद 19 शताब्दी शेष बेलू यहाँ पुनरुत्थान है यही समय साम्राज्यवादी राष्ट्र माने विचित अंचल उपनिवेश स्थापन कर निजर स्वार्थ हासिल कले साम्राज्यवाद कौन गोटे टर्म आसला साम्राज्यवाद यहाँ कहुए इंग्राजी रे इंपेरियलिज्म मैंने निज साम्राज्य को आम विस्तार कर आगर जमी देखते राजा मान मोर राज्य सीमा एतिक अच्छी मत धर मु ओडिशा अच्छी मत पश्चिम बंग भल लगुच चल आम युद्ध करा पश्चिम बंग सहित युद्ध कले आम से हरईदे बर्तमान पश्चिम बंग आम पलैला आम साम्राज्य विस्तार होगा तो यहाँ को आम साम्राज्यवाद कहे तो सेमती मेनली 19 शताब्दी शेष बेलू पुनरुत्थान होता यूरोपीय देश माने ही मेनली उपनिवेशवाद आमर अधिक उपनिवेश स्थापन करते सारा विश्व यार परिणाम होता कौन ना 1914 मसीह आरंभ होता प्रथम विश्वयुद्ध का एक प्रमुख कारण थिला उपनिवेशवाद बर्तमान देखा एशिया एवं आफ्रिका रे उपनिवेशवाद कारण फास्ट पॉइंट आसुची भौगोलिक आविष्कार पाखापाखि 1500 एवं 1600 शताब्दी कथा जब भाविबा से समय रे विज्ञान एते डेभलप हेई नथिला स्टार्ट होता पुनर्जागरण जैसे आम सामाजिक विज्ञान परिचय डिस्कशन आम करते से समय ही विज्ञान स्टार्ट हो जस्ट पुनर्जागरण यूरोप रे पुनर्जागरण स्टार्ट हो विज्ञान उत्थान स्टार्ट हो तो नुआ जलपथ और स्थलपथ आविष्कार करने लगी विभिन्न देश माने सब फास्ट जो देखा पोर्तुगाल स्पेन एम समस्त पूरा लगी पड़ते आम केमती अन्य देश को रास्ता खोजा
ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଯାତାୟାତ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରାସ୍ତା କଣ ପାଇଁ ଖୋଜିବ? ଯେମିତି ଆମେ ଓଡିଶାର ଇତିହାସରେ ଦେଖୁଛେ, ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହଉଥିଲା, ଓଡିଶାର ବଣିକ ମାନେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ଦି ପଇସା ଲାଭ କଲେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେଟା ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେୟା ଚାହିଁଲେ କି ଆମେ ବି ଏଇ ଉପନିବେଶବାଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇକି ରହିବା, ସେଠି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ କରିବା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ସ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଏସିଆ ଥିଲା ମସଲା, ଚା, ଯୋଉ କପା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ଔଷଧ, ଚିନାମାଟିର ପାତ୍ର, ଇବୋନି କାଠ, ଏସବୁର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରୁ ରପ୍ତାନୀ ହଉଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ। ଆଫ୍ରିକାରେ କଣ ଥିଲା? ଆଫ୍ରିକା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଛି। ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ହାତୀଦାନ୍ତ, ରବର, ୟୁରାନିୟମ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିବେଶବାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଟା କହିବା ଟିକେ ପରେ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ କଣ। ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡା ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 100ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 1000ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଯଦି 1000ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ତ ୟୁରୋପରେ ଅଛି ନା, ୟୁରୋପରେ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ମେନଲି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ। ତ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ମତେ ଦରକାର କଷ୍ଟମର୍ସ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଏତେ ବି କଷ୍ଟମର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିକ୍ରି କରିବା ମୁଁ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ସେଲ୍ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ କି ହଁ ଭାଇ, ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ମାଲ ଗୁଡାକ ସେଠି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ନେଇକି ଆମ ଦେଶରେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବି ଏହା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଠିକ ଅଛି। ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ବାଷ୍ପୀୟ ଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳପଥରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିବହନ ହେଲା। ସ୍ଥଳପଥ ଏବଂ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରୁଲିଂ ଚାଲିନଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଜା ଅଛି, ସେ ପୁରା ରୁଲ କରୁଛି ସାରା ଯେତେ ବି ଆମର ଦେଶ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଲ କରୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯେତେ ଗୁଡେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଲ କରୁଛି, ସେମିତି ନଥିଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତ ଦୁର୍ବଳ ଶାସନର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଜରେ ହରାଇ ଦଉଥିଲେ ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୈନ୍ୟ ବଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚତର ଜାତି ମନେ କଲେ। ସେମାନେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁନ୍ନତ ମଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିଜର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ହେଲା, କେମିତି ଆମର ଉପନିବେଶବାଦଟା ଭାରତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ, ମ୍ୟାପରେ ତ ରେଡ୍ କଲର ଅଛି, କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଗ୍ରୀନ୍ ନେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟି ରହିଲା
ଗ୍ରୀନ କଲର ମିଶି ଯାଉଛି। ସେ ରେଡ୍ ହିଁ ରଖିଦେବା ବେଟର ରହିବ। ଭାয়োଲେଟ୍। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଲାଗିକି ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେନ୍। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଇଟଲି ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆମର ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଏରିଆ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ୟୁକେ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଆଗରୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ ନେଲେ କି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଅଛି ଭାରତ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ରାସ୍ତା କଭର କରିକିରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଭାରତରେ। ତ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ବହୁତ ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆମକୁ ଜଳପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଜଳପଥ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆବିଷ୍କାର କରୁନଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା କଣ କଲେ, ମହାଶୟ ଆମର 1498 ମସିହାରେ ରାସ୍ତା ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇନଥିଲେ। ତ ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା କଣ କଲେ, ଏଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେଲେ ଭାରତକୁ। ତାପରେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସ୍ପେନ୍ ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, ସେମାନେ ସେମିତି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁକା ରାସ୍ତା ପାଇଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧାଜନକ ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ଭାରତ ପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସହଜ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆର ଚାଇନା, ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆଖପାଖ ଯେତେ ବି ଜାଗା ଦେଖୁଛ ସବୁ ଯାକ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ। ଯେମିତି କହିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା 1498 ମେ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତର ମାଲାବାର ଉପକୂଳସ୍ଥ କାଲିକଟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା ପହଞ୍ଚିକିରି କାଲିକଟରେ ଆମର ଥିଲେ ରାଜା ଜାମୋରିन। ताको कहले, भाई साहब हमको चाहिए, धंधा करने का है, आपका हिंदुस्तान में धंधा करने का है हम लोग को, सो परमिशन दे दो भाई। तो जामोरिन ने बोला कि हाँ भाई, इतना पैसा लगेगा साल का, हमको दे दो, हम तुमको धंधा करने देंगे, ठीक है। तापर स्टार्ट है व्यवसाय। जो व्यवसाय स्टार्ट कले, भास्को डि गामा महाशय कौन कर 3 थर भारत को आसुँच। प्रथम थर जो आसिले धंदा करके व्यवसाय कले, भारत में व्यवसाय कले, जो गले पर्तुगाल को जी टाँग इनभेस्टमेंट करते तार यथेष गुणा प्रॉफिट बाहर कले, मैंने अराउंड मोर एक्जाक्ट फिगर मन पड़े, पाखापाखि 40 ରୁ 50 गुणा प्रॉफिट से बाहर कले। तो एत जो से लाभ बाहर कले, पर्तुगाल देखिए स्पेन है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, समस्त कहले भाई एत बढ़िया जब धंदा कर भारत में आम को जावाक पड़ो, आम भी जाए व्यवसाय करवा। सो धीरे धीरे आम कौन ना उपनिवेशकारी शक्ति मैंने पर्तुगीज फास्ट अच्छा, डच है नेदरलैंड रो, डेन है डेनमार्क रो, फरासी माने फ्रांस रो, एवं इंग्रेज माने ब्रिटिश। तो यही क्रम माने आसुँच भारत को। फरासी एक्चुअली लास्ट आसले, इंग्रेज ता पूर्व पळै आसले, किंतु सभा लास्ट कौन ना अन्य समस्त को विताड़ित कर इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपनी जरिए शासन आरंभ कले। एटा तुम माने अष्टम श्रेणी पढ़ी देथिबो केमती आमर इंग्रेज माने भारत में निज साम्राज्यवाद स्थापन करथिले। फर्स्ट आम जेन देखते पलासी युद्ध होता 1757 में, तापर बक्सार युद्ध है 1764 रे। पलासी युद्ध रे केमती भाव में आमर हारी थिले बंगलार नवाब सिराजुद्दौला। और बक्सार युद्ध रे समस्त हारते, शाह आलम है, सिराजुद्दौला है, सुजाउद्दौला है, समस्त हार जाते। तापर भारत में इंग्रेज शासन भित्ति स्थापन होता। तापर से आमर कार्नेटिक वार होता फ्रांस एवं इंग्रेज मान मध्य। तो ये फ्रांस मान बहुत खराब स्थिति पराजय होता, तेणुक फ्रांस सबुदिन भारत में आउ तार
एते भलसे उपनिवेशवाद स्थापन कर पाला नहीं तापर फ्रांस माने किछि स्थान रे रहि जायथिले जेंति पंडिचेरी रहला से जगह रहि जायथिले तो भारत स्वाधीन होला परे परे से माने ताकर पळेले टोटल भारत छडी सो पलासी युद्धरू स्वाधीनता पर्यंत प्राय 190 वर्ष बंगाला और पर समग्र भारत इंग्लैंड रो उपनिवेश रहिथिला एवं 1857 विद्रोह को भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम कह जाय आ एठी मो मैप रे देखि देछि कि भारत रो केमती को देश माने को जगह उपनिवेश स्थापन करथिले ता पूर्व हम कह दो चीन रे इंग्लैंड रो प्रभाव कोन हला चीन रे इंग्रेज मान ना बेआईन भाव अफीम चाष करने स्टार्ट कले जो आम जमी रिसेंटली देखुचे बर्तमान टाइम ड्रग ट्राफिकिंग होची हमर दक्षिण अमेरिका रे मेनली हमर ड्रग ट्राफिकिंग हम देखुचे मेक्सिको हैला देन दक्षिण अमेरिका रे बहुत जगह होची तो सेमती से समय रे चाइना रे माने बेआईन भाव अफीम चाष कर माने व्यवसाय आरंभ कर देथिले सेतपय गोटे अफीम युद्ध भी हेतला 1839 मसिया रे चीन रो अफीम बोझई जहाज को जब्त करके अफीम नष्ट कर देवारु इंग्लैंड युद्ध कला एवं चीन को परास्त कला परिणाम रे कोन हैला ना चीन इंग्लैंड को क्षतिपूर्ण देला इंग्रेज व्यवसायिक पाइका 5टा बंदर खोलला एवं हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को हस्तांतर कला मु गोटे कथा कहि दोची ए जो फैक्ट्स गुडा देछि ना तुमको एते मन रखियार नाही माने एक्जेक्टली को युद्ध रे कोन हेतिला किए हारला किए जितला हमर एते फरक पडु नाही बस एटा को खाली कंटेंट रे रखि जेहेतु तुमर बुक भीतर अछि मेनली मन रखो तुमन कोन मन रखियार अछि ना थीम मन रखियार अछि कि को ऑर्डर रे आसला कोन पई आसले उपनिवेशवाद कोन पई का रहिला हमर माने डेवलप हैला तार रिजल्ट कोन रहिला देन केमती सेटा अफेक्ट कला गोटे देश को से सब जिनस में मेनली हमर मन रखियार अछि ए डेट रहिला कि को देश को युद्ध कला एते हमको मन रखियार नाही बिकॉज़ जदी सेमती तो मन रखिया स्टार्ट करिवो माने भाबिने कि इतिहास के पढ़ी परिबनी बिकॉज़ जिते हायर लेवल को जीवो इतिहास एमती बहुत डेट बढ़ी बढ़ी जीवो तो सब जिनस मन रखिया संभव न मनुष्य पक्षरे तो सेति पई तुमको स्ट्रैटेजिकली पढ़िया पड़िबो ओके गोटे हितला जापान चीन युद्ध होइतिला सेतरे चीन परास्त होइतिला यहाँ पर जर्मनी रशिया फ्रांस एवं इंग्लैंड क्षतिपूरण देवार साहाय्य करियार बहाना चीन को भाग भाग करी निज भितर कर्तृत्व परिसर बांटी ने माने भाव चीन गोटे देश अछि आमे हेलु टोटल विदेशी आसु फ्रांस हला इंग्लैंड हला हम तो समस्त विदेशी तो आमे आसिलु आमे कहलु कि भाई आमे चीन रो 8% मु रखिबी चीन रो 6% तुमे रखियो जर्मनी भाई तुमे ए 10% रखियो 8% रखियो देन रशिया को 8% देगला तो एमथि भाबरे से भाग भाग करछंती यार थ्रू बड़ खराब जिनसे कोन थाई पारे गोटे देश माने मु चीन रो लोक किंतु मते शासन करिवे फ्रांस रो लोक मते शासन करिवे रशिया रो लोक मते शासन करिवे इंग्लैंड रो लोक तो फल तुम जानि परतो कि प्रथम विश्व युद्ध कोन पई हला एई सब कारण पई हे प्रथम विश्व युद्ध धीरे धीरे हला कहीं ना लोक माने अशांति भीतर रहिलो तो देख परियो एग्जांपल लिखाइ छी पोर्तुगाल नेदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क फ्रांस की को जगह को अख्तियार करी रखथिले ए जो मटेरियल दा छी मोर वीडियो रे जो लिंक देथिबी ता जे स्टडी मटेरियल लिंक को जाके तो पाई परियो नले जदी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिवो देन मते रिक्वेस्ट ले म पठा दे परिबो ओके वेबसाइट रे सब तो अवेलेबल अछि एटा टोटल एशिया रो मैप दिया छी एशिया मैप रे को देश को अंचल को अख्तियार करके रखी छी जेन देख परतुवा ग्रेट ब्रिटेन टोटल भारत को एठी अख्तियार कर दै छी ए नाली अंश नाली बडा जो देख परतुवा ग्रेट ब्रिटेन देन फ्रांस ए रीजन देन जापान अछि यूनाइटेड स्टेट्स पोर्तुगाल रशिया के कोठी तांकर साम्राज्य विस्तार करथले तुमे मैप पे करिवो सो से स्टडी मटेरियल भीतर ही अछि असुविधा तुमन पाइबा अन्य एशिया अंचल उपनिवेश एगुड़ा खाली प्योर इनफॉरमेशन हमको मुझे तुम सामने कहि देबे किछ लाभ नै एग्जाम रे एते इनफॉरमेशन मन रखे नै बस किछ किछ इंपोर्टेंट लाइन कहि दोची ब्रह्मदेश जोटा में बर्मा कहूचे वर्तमान बर्माटा कोन जाय छी ना म्यांमार जाय छी ओके तो इंग्लैंड सेटा को नैतला उपनिवेश करथला 1886 नेटा को भारत सहित मिसै कि विराट इंग्रेज साम्राज्य रे परिणत कर जायतला
ଲାଓସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଲାଓସ୍, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଭିଏତନାମ ଏଟାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଗୁଡାକ ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ହଲାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ୟୁଏସଏ, ତିବ୍ଦତ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରଷିଆ। ଆଉ ଇରାନ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ସାଉଦର୍ନ ଇରାନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଇରାନ ରଷିଆର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲେ 1907 ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ। ରଷିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ 1917 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା ତୈଳ ଆବିଷ୍କାର ପରେ। 1911 ରେ ତିବ୍ଦତ ଇଂରାଜ ଅଧୀନକୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଆରବ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। କୋରିଆ 1910 ମସିହାରେ ଜାପାନର ଉପନିବେଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଫ୍ରିକାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ। ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ ୟାକୁ ଉପନିବେଶକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ବେଲଜିୟମ। ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ନୃଶଂସ ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ କୁହାଗଲା। ବାକି ମନେ ରଖିଥାଅ କି କଙ୍ଗୋ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ। କଙ୍ଗୋରେ ନା ଏତେ ସାରା ଅଛି ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, ଏତେ ମିନେରାଲ ରିଚ୍ ନେସନ ମାନେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗୋ ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଜାଣିବା ଉପନିବେଶର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ରହିଲା ଏ କଙ୍ଗୋକୁ ଏକ ଟୋଟାଲି ଦରିଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାରେ। କାହିଁକିନା କଙ୍ଗୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ହେଇକି ଚଳୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ରିଜନ ପାଇଁକା ଉପନିବେଶବାଦର ଜାଣିବାର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ନ ଜାଣୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କି କଙ୍ଗୋ କାହିଁକି ଆଜି ଗରିବ ରହିଛି। ବା ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସାରା ଦେଶ ରହିଲା, ଯେମିତି କେନିଆ କୁହ, ନାଇଜେରିଆ କୁହ, ଆମେ ଏଠି କଙ୍ଗୋ ଧରିଲେ বা ସେପଟେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏପରି ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କାରଣ ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରୁଛୁ। ବୁରୁଣ୍ଡି ହେଲା, ଉଗାଣ୍ଡା ହେଲା। ସେଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଦେଶ ଉପନିବେଶକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଲା କୋଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ରିଜନ କଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମାନେ ପଢିପାରିବ। ମତେ ଲାଗୁନି କି ଏଗୁଡାକ ଏତେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯୋଉଟା ଜରୁରୀ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ଡିସ୍କସନ କଲେ ହିଁ ଲାଭ ରହିବ, ନହେଲେ ଲେକ୍ଚର ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଶାସନ। ଡଚ୍ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଡଚ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କେପ୍ କଲୋନି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିକାର କଲା। ବୋଏର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀ ବୋଏର ଉତ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଅରେଞ୍ଜ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ନାମକ ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେସିଲ ରୋଡ୍ସ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆମେ କହିପାରିବା। କେବଳ ପ୍ରଫିଟ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଇଣ୍ଟେନସନ, ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରଫିଟ କମିବାର ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୀରା ଏବଂ ସୁନା ଖନନ କରି ଧନୀ ହେଇଗଲା ଏଇ ସେସିଲ ରୋଡ୍ସ। ସୋ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏକ ଉପନିବେଶର ନାମ କଣ ରଖାଗଲା ନା ରୋଡେସିଆ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୟୁନିୟନ ଗଠନ। କେପ୍, ନାଟାଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ରିଭର କଲୋନିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। ତ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। କିଛିଟା ଗୋରା ଲୋକ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ କମେଇଲେ। ସେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟକୁ କିଣି ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଭାଇ ତୁମମାନେ ଆମଠାରୁ ହାରିଗଲ,
ଏବେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମର। ଆମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରୁ କର ଆଦାୟ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ। এইଭଳିଆ ଭାବରେ ହିଁ ଉପନିବେଶ ଏମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଟୋଟାଲି କେମିତି ଭାବରେ ଏତେ ସାରା ଦେଶ এই ସବୁ ଏରିଆ ଦେଖୁଛ ଫ୍ରାନ୍ସର, ଦେନ୍ ଏତକ ଦେଖୁଛ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ, ଇଟାଲି ହେଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ହେଲା, ବେଲଜିୟମ ହେଲା, ସ୍ପେନ୍ ହେଲା, ସବୁତକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏସିଆକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ। କୀର୍ତ୍ତଦାସ କଣ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କଣ ସ୍ଲେଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଏବେ ଦେଖୁଥିବ, ଏବେ ନାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସପୋଜ ମୁଁ ଋଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଠାରୁ ଏବଂ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନି, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି କଣ ନା ମୁଁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକର ହିସାବରେ ଦେଇଦେବୁ, ତ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଥିବା, ତେବେ ଜାଣିଥିବେ କି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ। ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତଦାସ କଣ ନା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ୟାର ତୁମେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖିଥିବ, ଏବେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିବନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଜାଙ୍ଗୋ ଅନଚେନ୍ଡ। এই ফিল্মটা ହେଲା ଆମର କ୍ୱେଣ୍ଟିନ ଟାରାଣ୍ଟିନୋଙ୍କର, ବହୁତ ବଢିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ ଫିଲ୍ମଟା ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ କି ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ କଣ, ତାର ଇନିସିଆଲ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷର ତାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପନିବେଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନେ। କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକର କିଣାବିକା ହଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦଉଛି, ସେଇ ପ୍ରାଇସରେ କିଣା ହଉଛି। କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ, ସେଇଟା ବି ସେଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନତମ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ବହୁତ ସୁପ୍ରିମ, ଆମମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ନିମ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିପାରିବ ଜାଙ୍ଗୋ ଅନଚେନ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ଦରକାର ଥିବ ତୁମେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କେତେ ଖରାପ ଧରଣର ଏଇଟା ଥିଲା। ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ ବାହାରିଥିଲା, ଜେମ୍ସ ୱାଟ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲେ ନ୍ୟୁ କମେନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମେନଲି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଯାହାଙ୍କର ଗତି ନିୟମ ତୁମେ ଏଇ ବର୍ଷ ପଢିବ। ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଭାଇ ସାହେବ ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେ ଦେଇଥିଲେ ଥିଓରି ମେକାନିକ୍ସର, ଏଇ ବଳର ନିୟମ, ଆମ ତାପରେ ଗତିର ନିୟମ ତାପରେ ବାହାରିଥିଲା, ଦେନ୍ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ମେନଲି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏଇସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଚାଲି ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଗବେଷଣାର ଫଳ ହେଲା କଣ, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛେ ସେ ସମୟରେ। ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ବାହାରିଲା, ରେଳଗାଡି ବାହାରିଲା, କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା, ଲିଭରପୁଲ ଠାରୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1830ରେ ପ୍ରଥମ ରେଳଗାଡି ଚାଲିଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ରକେଟ। ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ବାହାର କରିଥିଲେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟେଫେନସନ 1814 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା। ଆମେ କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ବିଭାଜନ, ଯେମିତି ଚାଇନା ତରଭୁଜର ଗଠନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ବି ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। 1884 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୋଜାମ୍ବିକର କିଛି ଅଂଶ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା 1884 ମସିହାରେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ମିଶିକି ଭାଗ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଦେଇଦେଲେ ମାଡାଗାସ୍କର ନା ବହୁତ ଜୈବ ବିବିଧତା
ପ୍ରବଳ ଦେଶ, ମାନେ ଏଇ ଦେଶରେ ନା ଜୈବ ବିବିଧତା ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ମାଡାଗାସ୍କରରେ ତମେ ଭାବିପାରିବନି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋପ ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାରି ପାଇଁ ବି ଦାୟୀ ଆମେ ମଣିଷ। 1890ରେ ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହେଲିଗୋଲାଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ ମନେ ରହିବେ ନା ମନେକର, ସୋ ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ 1896 ମସିହାରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଜର୍ମାନୀ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜର୍ମାନୀର ଯାହା ସବୁ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଏଟାକୁ ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା କେନିଆ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। କେନିଆ ଉଗାଣ୍ଡା ଏସବୁ ଦେଶ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କେନିଆ ଉଗାଣ୍ଡା ତାଞ୍ଜାନିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହଉନି, ବଟ୍ ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ରିକେଟ, ଭଲ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ରୁଆଣ୍ଡା ଉରୁଣ୍ଡି ବେଲଜିୟମକୁ ଦିଆଗଲା। ଇଥିଓପିଆ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ଆବିସିନିଆ। ଇଟାଲୀ ଏଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କଲା। 1896 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲା, ଫଳରେ ଇଟାଲୀ ତାର ସମସ୍ତ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକା। ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, এই রিজনটাকে আমি মিডল ইস্ট করছি। দেখো এই অঞ্চল যে দেখছো এটাকে আমি মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল করছি। এই জায়গায় কোণ হুয়ে না বহুত পরিমাণরে খনিজ তৈল উৎপাদন হুয়ে। ইরান হেলা, ইরাক হেলা, সিরিয়া হেলা, ওমান হেলা, তো এইসব রাজ্যରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଏଇସବୁ ଦେଶ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିକି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇକୋନୋମି ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଉପନିବେଶବାଦ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କୋଉ ଦେଶ ସେଠି ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ, ଉପନିବେଶକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ସେଟା ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିପାରିବା। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଭାଗବଣ୍ଟା, ଟ୍ୟୁନିସିଆ 1878 ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସାଇପ୍ରସକୁ ନେଲା। ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଶେଷରେ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦଖଲମୁକ୍ତ ହେଲା। ମରକ୍କୋ 1904 ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମରକ୍କୋ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନୀର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶେଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ଷତିପୂରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋର 250,000 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର ଅଞ୍ଚଳ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେଲା। ପରିଣାମ 1912 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମରକ୍କୋକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା। ଦେଶମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବିକଜ ବୋରିଂ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ତ ମତେ ଜଣା ଅଛି କି ଏଇଟା ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବହିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଲିବିଆର ନାମକରଣ କେମିତି ହେଲା? ତୁର୍କୀର ବିଖଣ୍ଡନ ପରେ ଟ୍ରିପୋଲି ଏବଂ ସିରେନାଇକା ଉପରେ ଇଟାଲୀ ଦାବି କରି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲା, ତ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲିବିଆ ନାମ ଦିଆଗଲା। ଇଜିପ୍ଟ 1869 ନା ସୁଏଜ କେନାଲ ଖନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସୁଏଜ କେନାଲ କଣ କଲା ନା ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ସୁଏଜ କେନାଲ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ରାସ୍ତା ଆମକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ। ହଁ, ଏଇ ରିଜନରେ ଆମର ସୁଏଜ କେନାଲ ହେଇଥିଲା ଦେଖଉଛି। ତ କଣ ହେଲା ନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା
एते बड़ रास्ता आम कवर करा पड़ता भारत को आसापा बर्तमान रास्ता कौन होगा ना यू पलैया तो एत छोट रास्ता जेहेतु हो गला तो आम खर्च भी कमीगला और प्रॉफिट आहरी बढ़ीगला पुंजीवादी राष्ट्र मैंने चाहती आमको जिते अधिक प्रॉफिट है आमको बढ़िया ओके सो व्यवसाय आहरी सुदृढ़ हो गला एवं उपनिवेशवाद आहरी एक्सपांड कर चलता ओके से समय कौन है ना इंग्लैंड प्रधानमंत्री भारत को पथ सुरक्षित रखापी केनाल बहु संख्यक अंशधन क्रय कले आर्थिक समस्या जो इजिप्ट पर इंग्रेज और फ्रांस रो युग्म नियंत्रण वृद्धि पाइला सुएज केनाल केमती तैयारी देखिए बहुत बढ़िया लगे केमती चलती सुएज केनाल गोटे और पानामा केनाल दुईटाकर कंस्ट्रक्शन डिजाइन तुम देखियो यूट्यूब रे फ्री अवेलेबल थी वीडियोस देख परियो सो 1922 मसीह इंग्लैंड इजिप्ट को एक सार्वभौम स्वाधीन राष्ट्र भाव ग्रहण करने को बाध्य है कहीं ना 1918 आम प्रथम विश्वयुद्ध सरला जिते सब उपनिवेशकारी राष्ट्र माने थिले चाप पड़ा लगिला कि तुम मैंने उपनिवेश उपनिवेश कर राष्ट्र मानक धीरे धीरे तुमको स्वाधीनता देवा पड़ो कहीं गणतंत्र विकास करने सब देश लगी भारत में लगी गणतंत्र विकास करने आमको 1947 मसीहा 1857 1947 पाखापाखि 90 वर्ष आमको लगेगा स्वाधीनता पाइप सो फ्रीडम इज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट डोंट लूज इट माय फ्रेंड वर्तमान जानिबा फाइनल सरजु अल्प समय बोरिंग चैप्टर थिला उपनिवेशवाद रो परिणाम एईटा ही हमर एंटायर चैप्टर भितरे सबटो इंपोर्टेंट फैक्ट्स यही सेक्शन टाक ही अधिक समय आमको देवा पड़ो और भलसे बुझा पड़ो कहीं ना वर्तमान आम जो देखुचे विश्व राजनीति देख विश्व अर्थनीति देख सबु क्षेत्र में आम जाने कि उपनिवेशवाद छाप रही तार जो परिणाम रही सबु देश कहीं ना कहीं एवं से भोग कर सो 1914 मसीहा सुधा पृथ्वीर प्राय समस्त अणशिल्पायित राष्ट्र प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण को आसी जाइथिला आगे देखिए कुपरिमाण कौन कौन था कुपरिणाम अर्थनीति उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जैसे आम कहले भारत रु से माने कंचा माल नहीं गले हमर कपा नहीं गले रेशम नहीं गले देन आम पाखे जो मसला थिला ताको नेले चा पत्र नेले एगुड़ा सब नेले एवं इंग्लैंड रे कौन कले ताको प्रोसेसिंग कले ताको पारे इंडस्ट्री अछि से माने आम देश रे इंडस्ट्री करना आम ठुर नौछन कंचा माल नेले ताको देश रे कंचा माल रो बाहर कले उत्पाद तैयारी कले एवं से उत्पाद को आसिक आम देश रे बिकले चढ़ा दर जहाँ ताको अधिक प्रॉफिट हम या फल प्रॉब्लम कौन है ना भारत रे गोटे धर आम रेशम रे गोटे तैयारी करते वस्त्र तैयारी करते गोटे लोकटे अच्छे ट्रेडरटे अच्छे छोट मोट व्यवसाय करमती रेशम है कपड़ा तैयारी कपड़ा तैयारी करके बिक्री कर जो हाथ में तैयारी कर अधिक खर्च अधिक आसो धर ताको 500 टका पड़ला तो से 200 टका लाभ रखी 700 टका बिकुला इंग्लैंड कौन कला आम ठूँ नहीं गला जिनस देश में जो तैयारी करने स्टार्ट कला तार कस्ट पड़ला मात्र 200 250 टका तो सी आनिक 400 टका बिक्री कला तो बर्तमान कंज्यूमर बा जी आमर कस्टमर रोचे पाखे ऑप्शन दुईटा रहा 700 टका प्रोडक्ट किणव ना 400 500 टका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली आम जाने भारतीय आमर मानसिक अवस्था एमती आमर मेंटालिटी एमती रही कि आम मैंने सस्ता जिन मिलला मैंने से आड़े आम जा कथा जीवा ठीक अच्छे तो भारत में से जिन ही मैंने आमर जहाँ निजस्व थिला व्यवसाय से गुड़ा धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होगा लगे भारत में बयन शिल्प लोप पाईगला हस्ततंत्र माने हस्ततंत्र है हस्तशिल्प जहाँ भी आम कुटीर शिल्प रहीगला से गुड़ाक पूरा विपर्यस्त हो गला भारत जो इंग्रेज मैंने न आसते पूर्व विश्वर जो आम जीडीपी आम कहे विश्वर समुदाय भाईपार जो व्यवसाय जो आम प्रॉफिट्स बाहर जो उत्पाद बाहर तार पाखापाखि 30% कंट्रीब्यूट करता 30% आमर अंश था भारत व्यवसाय किंतु जो इंग्रेज मैंने भारत छाड़ी गले 2.5% 3% पर्यंत मैं एत खराब खराब आमर भारत अर्थनीति से कर
तो अर्थनीति उपरे तो फर्स्ट आम जानले कि प्रतिकूल प्रभाव पकेला। प्राकृतिक संपद शोषण कले। आफ्रिका टोटाल एत सारा प्राकृतिक संपद नहीं जाइछंती, माने भाभी हवनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, माने एक पर 9टा शून्य होची हमर बिलियन डॉलर, तो 1000 बिलियन में गोटे ट्रिलियन होची। तो सेतिकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रो संपत्ति बा धन बा प्राकृतिक संपद से माने निज आड़ को नहीं जाइछंती। भारत तो हमरा कोहिनो नहीं जाइछंती। कृषि प्रणाली रे परिवर्तन हैला। कृषि प्रणाली परिवर्तन माने एटा भी तुम माने बोधे पढ़िथिबो अष्टम श्रेणी रे, हमर जे देखले हम हालवारी, जमींदारी, एई सब प्रकार हम जो व्यवस्था थिला तादरे कोन होतला ना चासी मान को लुटुथले। या पर तुमे जदी पढ़िया चाहिबो हमर 6 मान 8 गुंठ अछि, बा हमर फकीर मोहन सेनापति बा हिंदी साहित्य रे जे देखिबो मुंशी प्रेमचंद कर अछि, गोदान अछि, एई सब लेखा बड़ा तुम जदी पढ़िबो ताले जानि परिबो प्राचीन भारत रे किपरि भाबे ब्रिटिश माने लुटुथले हम चासी मान केमती हैरान करछन। तार गोटे बहुत सुंदर चित्र, तुम से सुंदर चित्र तो कहि परिबेनी बिकॉज़ एटा खराब थिला, बट स्टिल से चित्रटा को भलो भाबरे लेखक लिखिछन। शोषण एवं दारिद्र्य पूरा दरिद्र कर देले, कारण हमर अर्थनीति को ही उजाड़ देले। जदी हमर खजना आदाय कले, बहुत सारा कर एवं खजना आदाय कले, उत्तम जमी गुड़िक शासक अधीन को निगला, प्राकृतिक संपद लुट जो दारिद्र्य वृद्धि पाइला। वर्णगत विद्वेष रेसिज्म जोड़ा कहूँ आमर जो देखा ये वर्णगत विद्वेषटा बर्तमान गोटे आईन दृष्टि एटा गोटे अपराध अटे, किंतु से टाइम रे सेटा चलथिला। ए वर्णगत विद्वेष जो महात्मा गांधी को ट्रेन ठेल देथिले, आउ तापर हम जानते स्टोरी कोन थिला, रिमेनिंग स्टोरी। ओके, सो वर्ण वैषम्य नीति सबुठ घृण्य अवस्था थिला दक्षिण अफ्रिका। सेठी हमर जत महात्मा गांधी जायतिले ता विरुद्ध रे प्रथम आंदोलन स्टार्ट करथिले। नाटल कांग्रेस गोटे हमर अनुष्ठान सेठी तयारी करथिले एवं ता द्वारा माने आंदोलन करथिले। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष संग्राम करथिले, बहुत वर्ष से जीवन जेल रे बितेछंती। 1994 रे दक्षिण अफ्रिका प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होई एक अण वर्णवाद गणतंत्र प्रतिष्ठा कले। वर्ण वैषम्य कौन, मु कला जदि अच्छी मोर रंग जदि कला अच्छी, जेमती आम जानचे आफ्रिका नॉर्मल है बा भारत आम जो देखुचे केरल है, तमिलनाडु है, एठी तांकर पाणीपाग जोगु बा जलवायु जोगु से माने तांकर शरीर वर्ण नॉर्मली कला थाए। ता माने नुहे कि आमे कहबा कि कला लोक से माने न्यूनतम अटंती, तांकर माने अनुन्नत, तांकर किछि अधिकार नाही जमी उपरे, से माने किछि बड़ पोस्ट रही परिबिनी। ई सब आमे जो भेदभाव देखछ ना, मत लगुच बर्तमान भी आम जिनटा को अनुभव कर समाज भितर ये वर्ण वैषम्य निहत भाव में रही। से देखु कि कहीपर दक्षिण भारत तो एत न थाई कहीं शिक्षा रे बहुत अग्रगति कर, बट उत्तर भारत में एबे भी सुधा तुम देखिपर जदि आज भी गोटे पुओटे जदि बाहा को तार से जदि अरेंज मैरेज भारत में कनसेप्ट रही, तो जदि से गोटे झीटे खोजुची ताले फास्ट जिनस से देखुछंती झीर शरीर रंग कौन अच्छी। गोरा झील होते तांका सुंदर, कला झील होते असुंदर। ये वर्ष वर्ष धरी आमर मानसिकता ये रही आसटा निश्चित भाव आमको परिवर्तन करा उचित, कहीं समस्ते ही जहाँ आम कहूँ परमात्मा सृष्टि, समस्ते से अस्तित्वर पार्ट, तो कहीं भी ये बड़ कहीं भी छोट न किछि किछि सुपरिणाम भी रही। जमती आम जाते जातीयता विकास, उपनिवेशवादी मैंने कौन करते निज स्वार्थ केतेक पदक्षेप परोक्ष जातीयता विकास सहायक है। से जो जो स्टेप्स नौले आमर सेंटिमेंट को हर्ट करता, आम को आमर स्वाधीनता से नहीं गले, तेणुक आम निहत आम स्वाधीनता चाहिए, स्वाधीनता आम सबुठ मूल्यवान अटे। तो भारत में जातीयता विकास रे किसी साहाय्य करता कौन ना पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन, रेलपथ निर्माण, डाकतार व्यवस्था। पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन निहत भाव बहुत साहाय्य करता, कहीं से समय भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थिला से कला गोरा भेदभाव, जातिवाद
ତାପରେ ଏଇପରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା, ଏଇଭଳି ପ୍ରଥା ଗୁଡା ଚାଲୁଥିଲା। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନଥାନ୍ତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଭାରତରେ ଏବେ ବି ଆମେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପାଉଥାନ୍ତେ, ବା ଯାହା ବି ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ସାମାଜିକ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଜଣେ ଏଭଳି ମଣିଷ ଥିଲେ ଯିଏକି ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ଏଗୁଡାକ କୁସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ବିରୋଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା କି? ହଁ, ତ ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ଅବଶ୍ୟ ହେଲ୍ପ ବି କରିଛି, ବଟ୍ ଖରାପ ବି କରିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ବିକଜ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତୁମକୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ, ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ। ସେମିତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି, ତାର ତୁମେ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଔପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଓକେ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି। ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଯେମିତି କହିଲି, କୁସଂସ୍କାର ବହୁତ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବାରୁ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବାରୁ। ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଦେଖୁଛେ ଭାରତରେ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କେମିତି ଆସିଲା? ଆମର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯୋଉ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆସିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ତ ତାଙ୍କର କଲଚର ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆମ କଲଚର ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସବୁର ମିକ୍ସଚର ହେଲା। କଲଚରରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଟେ। ଉପନିବେଶବାଦର ସମାପ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ଉପନିବେଶବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ ସବୁ ଦେଶ ମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକାଲ ରୁଲର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ 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 ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଉପନିବେଶବାଦର ଏଇ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳୁ ଓହରିଗଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପନିବେଶବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଦେଶଙ୍କୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବିପାରିବା ଭାରତର ଯୋଉ 30% ଜିଡିପି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ଏବେ ଯଦି 3% ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଭାବିପାରିବ କେତେ କମ ଅଛି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, କେତେ ଭୁଷୁଡି ଯାଇଛି ଆମ ଅର୍ଥନୀତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ମାନେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ତମେ 1866 ମସିହାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ପଢିବ, କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ଜଳବାୟୁର ଯେତିକି ରୋଲ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶାସନର ବି ସେତିକି ରୋଲ ଅଛି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଛରେ। ସେମିତି ବହୁତ ସାରା କାରଣ ପରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଉପନିବେଶବାଦର ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉପନିବେଶବାଦ ସିନା ପଳେଇଛି, ତାର ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଛି କଣ? ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ, ମାନେ ଭାବିପାରିବ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଟାଇପ ର, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଖୁଛେ, ଇସଲାମ ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ବହୁତ ସାରା ଫିଲୋସଫର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ରିଲିଜିୟନ। ସୋ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଣ୍ଟାଲି ଯାହା ଥିଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢି ଦେଇଛେ। ବୁକ୍ ରେ ତୁମର ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିପାରିବ। ନୋଟ୍ସ ପାଇଁକା ଏଇ ନୋଟ ଟାକୁ ତୁମେ ରେଫର କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ क्वेश्चन सब थाए बुक रे एंड रे ताको कर परिबो। आ जदि क्वेश्चंस अधिक दरकार पड़िबो देन मते मोर वेबसाइट रे मो पके देबी, तुम सेठू देख परिबो, क्वेश्चन सॉल्व कर परिबो। सो एतिकरे हमें हमर एई लेक्चर को एंड करछे। आशा करछि वीडियो भल लागिथो, जदि भल लागिथो देन लाइक करिवे, शेयर करिवे ଏବଂ सब्सक्राइब करिवे, तुमरो सांग मानक सहित एटाको शेयर करिवो।
ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ସେମାନେ ବି ମେ ବି ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଧନ୍ୟବାଦ।